Bonjour, mes chers amis! Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хотела бы рассказать о французских наречиях. Наречия — это слова, которые отвечают на вопросы «как», «каким образом», «где», «когда», «откуда». Наречия могут менять смысл другого члена предложения. Les adverbes modifient le sens d'un verbe. Наречия меняют смысл глагола. Например, il travaille. Без наречия. Il travaille. Он работает. Il travaille beaucoup. Смысл меняется. Он работает много. Il travaille beaucoup. J'ai dormi. J'ai dormi. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Наречия меняют смысл прилагательного. Les adverbes modifient le sens d'un adjectif. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Ce livre est intéressant. Ce livre est intéressant. Ce livre est si intéressant. Ce livre est si intéressant. Les adverbes modifient le sens d'un autre adverbe. Наречия также могут изменять смысл другого наречия. Je vais souvent au cinéma. Je vais souvent au cinéma. Je vais assez souvent au cinéma. Je vais assez souvent au cinéma. Mon chien court vite. Mon chien court vite. Mon chien court très vite. Mon chien court très vite. Les adverbes modifient le sens d'un nom. Наречия изменяют смысл существительных. J'ai fermé la porte de la voiture. J'ai fermé la porte de la voiture. J'ai fermé la porte arrière de la voiture. В данном предложении arrière можно перевести как прилагательное. J'ai fermé la porte arrière de la voiture. Crois-moi, j'ai l'esprit de tout ce qui se passe. Crois-moi, j'ai l'esprit de tout ce qui se passe. Crois-moi, j'ai l'esprit de tout ce qui se passe. Поверь мне, я понимаю, что происходит. То есть я отдаю себе отчет. Добавим наречие ailleurs. Hier, j'avais l'esprit ailleurs, j'ai tout oublié. Hier, j'avais l'esprit ailleurs, j'ai tout oublié. Вчера я был рассеянный, то есть невнимательный. Я все забыл. Avoir l'esprit de – это быть сосредоточенным, быть внимательным, понимать, что происходит, отдавать себе отчет. А вот avoir l'esprit ailleurs – это наоборот, так как ailleurs, само наречие ailleurs, переводится в другом месте, нигде. Соответственно, avoir l'esprit ailleurs – это быть рассеянным, не сосредоточенным. Les adverbes modifient le sens d'une phrase. Наречие меняет смысл даже целой фразы. Nous étions à la plage, il faisait beau. Nous étions à la plage, il faisait beau. Nous étions à la plage, heureusement il faisait beau. Nous étions à la plage, heureusement il faisait beau. Je n'irai nulle part, je suis malade. Je n'irai nulle part, je suis malade. Malheureusement, je n'irai nulle part, je suis malade. Malheureusement, je n'irai nulle part, je suis malade. Наречие malheureusement и heureusement – это наречия, которые образовались от прилагательных. То есть во французском языке есть наречия, которые имеют суффикс «ment». Существует общее правило образования таких наречий. Они образуются от прилагательных именно женского рода плюс суффикс «ment». Например, прилагательное мужского рода fort, женского рода fort. Наречие fortement. Fortement. Doux, douce, doucement.
Doux, douce, doucement. Vif, vive, vivement. Vif, vive, vivement. Fou, folle, follement. Fou, folle, follement. Exception, исключение. Это прилагательные, которые оканчиваются на «ent» и «ant». Наречие таких прилагательных образуется с помощью суффикса вместо «ent» «emmt» и «ant» заменяет «amment». Например, prudent, prudemment, prudent, prudemment. Violent, violemment, violent, violemment. Courant, couramment, courant, couramment. Suffisant, suffisamment, suffisant, suffisamment. Прилагательные мужского рода, оканчивающиеся на «и», акцент aigu, «ю», образуют наречие. Например, vrai, vraiment, absolu, absolument, aisé, aisément. Vrai, vraiment, absolu, absolument, aisé, aisément. Есть прилагательные мужского рода единственного числа, которые используются как наречие. Например, bas, parler bas, fort, chanter fort, cher, valoir cher. А также к наречиям относятся слова hier, très, ensuite, vite, par hasard, à peu près, tout à l'heure, etc. Hier, très, ensuite, vite, par hasard, à peu près, tout à l'heure. Наречия классифицируются по значению. Adverbe de manière – наречие способа действия. К ним относятся наречия на «ment», «bien», «mal», «exprès», «ainsi», «n'importe comment», «sans arrêt», «par hasard», etc. Vous écrivez mal. Vous écrivez mal. Écrivez lisiblement. Écrivez lisiblement. К наречиям количества, adverbe de quantité, относятся наречия assez, beaucoup, davantage, peu, presque, très, trop, tellement, aussi, autant, plus, moins, petit à petit, tout à fait, à moitié. Petit à petit, tout à fait, à moitié. Il faut que je travaille davantage. Il faut que je travaille davantage. Наречие времени. Adverbe de temps. Alors, après, avant, bientôt, déjà, encore, ensuite, jamais, longtemps, maintenant, puis, soudain, tard, tôt, toujours. Maintenant, nous habitons la campagne. Maintenant, nous habitons la campagne. Наречие места. Adverbe de lieu. Ailleurs, autour, dedans, dehors, ici. Là, loin, partout, près. En ce moment, il fait beau partout. En ce moment, il fait beau partout. Adverbe d'affirmation, adverbe de négation. Наречие утверждения. Oui, si,
Si как утверждение в ответ на отрицательный вопрос. Отрицательные наречия. Non, ne pas, pas du tout. Tu n'as pas d'argent? Mais si je n'ai. Tu n'as pas d'argent? Mais si je n'ai. Adverbe d'interrogation, adverbe d'exclamation. Вопросительные наречия. Combien, pourquoi, comment, quand и так далее. Combien, pourquoi, comment, quand. Восклицательные наречия. Que, comme. Например, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Comme c'est cher. Comme c'est cher. Место наречия предложений. Place des adverbes. Когда наречие меняет смысл прилагательного или другого наречия, оно ставится перед прилагательным или другим наречием. Vous conduisez trop vite. Vous conduisez trop vite. Ma vie est sensiblement changée. Ma vie est sensiblement changée. В этом предложении changer – это причастие, которое как прилагательное характеризует существительное, и поэтому перед ним стоит наречие. Sensiblement, remarquablement, considérablement, considérément. Sensiblement, remarquablement, considérablement, considérément. Когда наречие изменяет смысл глагола, в простом времени оно ставится после глагола. Например, il arrivera demain. Il arrivera demain. Le chien couche dehors. Le chien couche dehors. La vieille dame marche lentement. La vieille dame marche lentement. В сложных временах наречие ставится между вспомогательным глаголом и партисип пассе. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé ce film. Наречие места всегда ставится после партисип пассе в сложном времени. Il a travaillé là-bas pendant 5 ans. Il a travaillé là-bas pendant 5 ans. Когда наречие изменяет смысл фразы, их место может варьироваться. Например, dans ce jardin, partout il y a des fleurs. Dans ce jardin, il y a partout des fleurs. Dans ce jardin, il y a des fleurs partout. Dans ce jardin, partout il y a des fleurs. Dans ce jardin, il y a partout des fleurs. Dans ce jardin, il y a des fleurs partout. В этом саду цветы повсюду. В этом саду везде цветы. Forcément. Forcément. И на этом я заканчиваю свое видео. Не забудьте поставить лайк. И если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Будем дальше изучать французский язык, а я говорю вам au revoir et à tout à l'heure.